¡Hey, hey! ¿Qué tal, gentucilla? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy os traigo un poco de Stanley Parable. Antes que nada decir que es un juego, lo he estado probando. Está muy bien. Y realmente si alguien quiere jugarlo, que se lo piense un poco antes de ver este gameplay. Pero la verdad es que ahora en cuanto empecemos a jugar os daréis cuenta que la cantidad de cosas que pueden pasar y que puedes elegir, lo que yo voy a hacer no tiene por qué ser lo mismo que hagáis vosotros. Y de hecho ahora voy a probar cosas que no he hecho en mis anteriores partidas. Pero aún así espero que os guste. A mí me ha encantado. Es fácilmente encontrable por internet este juego y es un indie. Y bueno, vamos allá. En este juego decir que realmente tu interacción es más bien mínima. Puedes tocar algún botón pero básicamente solo andas. Pero la verdad es que está muy currado. A mí me ha gustado, me ha encantado. Supongo que subiré varios vídeos de esto porque solo con uno no va a dar para mostrar todo lo que tiene el juego. De hecho, podrías estar jugando horas y horas y horas y no creo que llegases a encontrar todo lo que tiene el juego. En un futuro hablaremos del aspecto filosófico que tiene, que ya es algo más profundo y un poco más mindfuck. De momento vamos a disfrutarlo. Espero haber puesto los subtítulos. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on the keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Bueno, empecemos. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Antes que nada decir, gente, que si habéis oído la tele, perdón, que me la había dejado encendida, pero para que veáis la mecánica que lleva este juego, os voy a enseñar algo. But Stanley simply couldn't handle the pressure. What He if he cerrado had la to make a puerta, ¿vale? decision? What if a crucial outcome fell under Y his siempre dependiendo de lo que yo decida, responsibility? He had never pasan been unas trained cosas for that. u otras. No. This couldn't go anywhere Y el except juego está badly. constantemente, digamos, The thing como to do now, reseteándose, Stanley depende de lo thought que to hagas. himself, is to wait. Y todo lo que has Nothing hecho will hurt anteriormente me. va a modificar Nothing will break lo que me. seguirá pasando. In here I can be happy forever. I will be happy. Stanley waited. Hours passed, then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. En este juego no me pasaré hablando tanto como en los otros, porque la verdad es que me gusta mucho la voz Now it's even closer. del narrador y Here it comes. mientras habla quiero que la escuchéis vosotros también. Como veis, ahí abajo pone The End, is never the end, is never the end, is never the end, y es infinito. Y bueno, volvemos a empezar. Bueno, vayamos. Stanley had never seen the office this brightly lit.
Was it a sign of something? He hoped it was. He hoped very much that it was. En este juego, algo tan insignificante como apagar la pantalla del monitor ya puede cambiarlo todo. Así que la verdad es que aún no he probado hacer las cosas sin apagar la pantalla del monitor. Pero me gusta apagarlas. No sé. Llamarlo manía. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Vale, pues voy a entrar por la izquierda, voy a hacerle caso, porque por la derecha antes he estado jugando y he estado probando cosas por ahí, así que por aquí vamos a probar a ver qué encontramos. Todas las puertas que veis no se puede interaccionar con ellas, tú por más que intentes abrirlas, nada. Es básicamente seguir el camino que te marquen. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. El juego también te va dejando como pistas o cosas por ahí en inglés. Pero bueno, sigamos. Uy, no sabía que esta puerta se pudiera abrir. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. No puedo hacer nada aquí dentro, probemos. Este tipo de juegos a mí la verdad es que me gusta probar todo siempre There was mucho. nothing here. No choice to make, no path to follow, just an empty broom closet. No reason to still be here. Hay veces que simplemente no es relevante, pero seguramente por haber entrado en ese armario ya algo vaya a cambiar. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Pues vámonos para abajo. No tenéis por qué hacerle caso al narrador. Así que vosotros haced lo que queráis. Probar, este juego es probar y probar y probar. La verdad es que es muy divertido. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished. What the fuck? His boss would think he was crazy. And then Como veis, something aquí acabo de occurred to entrar. Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all. None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did No me doors veo los close pies, se cierran las automatically puertas. behind him wherever Y vuelvo a he estar aquí, went? creo que he caído en And uno for de los that bucles del matter, juego. These rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? Sí. No, Stanley Me said to cago en himself, todo, this ya me is metí en all un puto too bucle. strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming! He yelled. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt. Hay que tragarse, que Finally siga hablando hasta found que an podamos answer, salir del an bucle. explanation. No sé muy bien His cómo saldremos, pero coworkers siempre weren't se puede actually salir, gone. aunque sea He reiniciando. wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Then he imagined himself Vaya que sí estoy soaring volando. through space on a magical star field, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. Como veis, este juego es And while he bastante thought it all rayante. very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself?
believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself. No puedo hacer nada Stanley aún. is as awake Está right aquí now hablando y as hablando y he's hablando. ever been in his life. Now, Para la hearing gente que the no voice tenga speak paciencia, este these juego no words sé si le was gustará. A mí, desde Stanley. luego, After no me all, molesta estar he knew leyendo for tanto, certain, beyond a doubt, simplemente por that this was, in el fact, a ansia que dream. tengo de saber Did qué va a the voice pasar not see him después. float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment, and my wife, and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. I am okay. Pues nada, el chico quiere volver a su rutina. Vale, me he despertado. Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss, I have an office. Vale, creo que sigo aquí atrapado, Please, sí. just someone tell me I am real. I must be real, I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. Vale, no veo nada. This is the story of a woman named Mariella. ¿Qué cojones? Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the ¿Ese sidewalk. somos nosotros? And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments, she considered the strange man. He was obviously crazy. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. Este juego intenta muchas veces hacerte reflexionar de una manera bastante peculiar. Y según tengo entendido, este juego tiene muchísimos finales diferentes. No sé si este será uno de ellos, no creo. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. ¡Qué hija de puta! Se pira corriendo y nos deja ahí tirados. Volvemos a empezar. Sé que puede parecer un poco repetitivo, pero... animo a todo aquel... Mira, ¿veis? Mirad el suelo. ¿Ves? Ha cambiado. All of his co-workers were gone. What could it mean? ¿Veis cómo según lo que voy haciendo las cosas cambian cada vez que se vuelve a reiniciar solo el juego? No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. ¿Ves? Todo el suelo está lleno de papeles y antes no lo estaba. ¿Sigo apagando los ordenadores? Mira, si pongo 3 más, a lo mejor pasa algo. Creo que eso es cada vez que se reinicia. Me deja poner ahí eso. Sigamos, vamos a volver a ir por la puerta izquierda ahora. Pero ahora vamos a subir las escaleras. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Entramos por la izquierda. Otra vez esto, dirá lo Yet there mismo, was not supongo. a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to Sí. go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Volvemos a abrir esto, a ver si cambia. Oh no, no. I won't be part of this. I'm not going to encourage you. I'm not going to say anything at all. I'm just going to be patient and wait for you to finish whatever it is you enjoy doing Qué bueno. so much in this room. Please take your time. Vale, como veis, yo repito las cosas
Y el juego me dice que no va a estar narrando, que vuelva a repetir lo mismo, que disfrute el tiempo que quiera estar en esta habitación y que cuando quiera me vaya. O sea, este tipo de cosas me encantan, o sea, os lo juro, me encantan. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Venga, vamos ahora para arriba. A ver qué pasa. Discutible bathroom. ¡Hey! Que quiero ir al baño. Hijos de puta. Ciérrate puerta. No, no se cierra. Tampoco puedo abrir esta. Este ordenador lo podré apagar. No. Lo siento si me veis dando vueltas un poco tontas, pero es que me gusta investigar cada recoveco que encuentro. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. En vez de poner el código que me han dicho, voy a inventarme uno. A ver qué pasa. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Stanley simply began entering random codes into the keypad, knowing full well the sheer statistical unlikelihood that this would ever result in a correct combination. If he knew that the combo was 2845, it would be another story entirely. 2845. Vamos a seguir inventándolos un poco más. A ver si lo sacamos de quicio o algo. Vale, parece que no hace ya nada más. But it turns out that the panel's emergency override kicked in, and the door just opened all by itself. And Stanley got the hell along with the story. Well, whoop-de-doo. ¡Qué bueno! Vale, como... En este juego, cualquier cosa que os den a elegir, vosotros podéis elegir o hacer lo que él dice o no. Vale, no siempre va a ser exactamente así, pero para que lo entendáis. Vale, no tengo otro sitio por donde ir. ¿Cuánto tiempo llevamos? Aún podemos estar un ratito más. Vale, diferencia, ¿ves? Cuando abajo pone loading, significa que vamos a otra pantalla o estamos cargando otro mapa diferente. Cuando pone the end is never, es que volvemos al principio. Es un patrón que se repite y es bastante sencillo de ver. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Coño. Pues no voy a ir por ahí. Although this passageway had the word Escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Pues vamos a morir. Que además moriremos de manera violenta, según dice. Pues quiero ver cómo morimos. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. No. Quiero ver qué hay al final del camino, cuál es mi violenta muerte. Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Que sí, quiero confrontar mi muerte. ¿Qué cojones? Hemos saltado y a ver dónde nos lleva. ¿Veis? O sea, no os encanta a mí me enamora este tipo de cosas. A ver. ¡Oh! Sigo vivo.
As the machine cojones? went into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death would have been a great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. So he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. No, quiero saltar, quiero saltar. Quiero saltar, quiero saltar. Dejarme salir. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Se ha como detenido, el narrador ha cambiado. ¿Qué cojones? ¿En serio? A ver, vamos a seguir investigando. De Stanley Parable. Avancemos. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? O sea, no me digáis que no es sencillamente brutal. O sea, sí. ¿Qué cojones es esto? ¿La puta Casa Blanca? When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? ¿Veis? Como digo, esto es super mindfuck. Coño, este es mi ordenador. No puedo hacer nada con él. Mira, dice que aquí es donde empezamos. Ah, cojones, mirar, sí. Esto es donde hemos empezado, venimos aquí. Y aquí es donde están las dos puertas. Sí, están aquí las dos. Ah, qué pasada. Las dos puertas. No sé muy bien dónde coño estoy. Ah, mira, ordenadores de la oficina. ¿Los puedo apagar? Sí. Coño, un solitario. Que la gente se aburre. ¿Créditos? ¿En serio? ¿Esto es el fin del juego? No puede ser. ¿Botones? Pi. Ah, ese me gusta más. ¿Estas puertas se pueden abrir? No. En serio, esto... ¿Se han vuelto a encender los ordenadores? Me cago en todo. ¿La oficina del jefe? ¿Qué cojones? ¿Hay diferentes oficinas? En serio, este juego me raya demasiado la mente. Como os he dicho antes, sé algunas cosas porque he estado jugando antes, pero todo lo que estoy probando ahora es totalmente diferente a lo que he hecho antes, así que todo esto es simplemente nuevo. Así que no tengo ni puta idea de lo que está pasando, de qué decisiones tomar, o sea, estoy... ¿Qué pasa si me quedo aquí cuando esto se acabe, el contador? ¿Sonará el teléfono? No. Y vuelve a empezar. Pues nada. ¿Estos son mapas? Sí, son mapas. Qué rayadas. ¿Ves? Aquí me dicen las cosas que podemos hacer. Vamos, y tenemos la primera... Podemos ir por mantenimiento, podemos hacer caso. ¿Ves? Ahí, en la segunda nos podemos meter por el sitio para un
Un confuso final. Madre mía, esto me está rayando. ¿Qué cojones es esto? Es como si todo fuera una miniatura de todo por donde hemos pasado. Ya dicen de los trailers del juego. Vale, a ver, ¿por dónde coño voy? Vale, por aquí no he venido. Coño, salida. Pues que me fío tampoco de que eso sea una salida. Ah, coño, lo de las oficinas del jefe, por aquí estaba antes. Ah, mira, lo de... Cuando podía ir a la sala de control, que me he escapado, que he decidido ir por el otro lado. ¿Lo habéis oído? No sé si lo oís, pero se oye el primer narrador, el que ha desaparecido cuando he dicho que he muerto. Por ahí. Y no sé, a ver, voy a meterme por el sitio donde ponía salida, a ver qué pasa. ¿Cuánto tiempo llevo de grabación? Vale, vamos, tendré que ir cortándolo dentro de nada. Mira, por ahí hay otra sala así enorme. Pero por aquí arriba, ¿qué hay? Siguen siendo fotos del lugar. 427 es mi oficina. ¿Os he acordado siempre? Mira, y según parece la oficina puede estar ordenada de dos modos. Depende de las cosas que hagas, seguro. Y bueno, me voy a ir por allí por donde ponía salida. La pena de este juego es que yo haya visto, no puedes guardar la partida en algún momento, así que cuando tú lo apagas y vuelves a empezar, tienes que volver a empezarlo todo. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. ¿Está en on? Vamos a apagarlo. Can you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and be your only true choice. Escape y darle a salir, si aquí no hay salir. O sea, regresar al menú. Choose it. Don't let time choose for you. Don't let time. Creo que he muerto. Seguramente si le hubiera dado escape y regresar al menú habría pasado algo. Porque le habría estado haciendo caso al narrador y a la voz. Y ahora se ha quedado todo en pausa. Según tengo entendido, hay veces que el juego te obliga a que reinicies tú, en vez de ser el propio juego el que reinicia. Y creo que hemos llegado a ese punto. Voy a esperarme unos segundos más y si no pasa nada, pues reiniciaré yo. Porque tampoco me voy a quedar aquí viendo una pantalla en negro eternamente, ¿no? Tomar por culo. Entonces ahora si empiezo será otra vez lo mismo. Lo vamos a dejar aquí, gente, o sea... Voy a ver si ha habido algún cambio en la sala principal. Voy a volver a ir hasta las dos puertas. Voy a saltar la historia. No, vuelve a ser lo mismo. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Si no recuerdo mal, antes había ido en vez de... No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his El pasillo giraba para la derecha, ¿verdad? Si no me estoy rayando yo. Juraría que sí, pero... La verdad es que ya no me acuerdo exactamente. Yo juraría que iba para la derecha, el pasillo. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Bueno, gente, lo voy a dejar ya aquí.
Espero que os esté gustando el juego. Seguiré subiendo, sí, probando cosas nuevas y tal, si os gusta. Os lo recomiendo encarecidamente que lo busquéis por internet, es muy fácil de encontrar. Se llama The Stanley Parable, lo pondré de todas formas en el título. Y bueno, si os gusta ya sabéis, darle a me gusta. Y bueno, gente, nos vemos. One love.